Sa kabila. Oh. Yan yung mags natin, oh. Barometer, ah. May video tayo niyan. Alright guys, welcome back sa welcome YouTube channel natin. So ngayon na i-install natin to. Ano siya? Yung signal light na magpapalinis tignan sa motor yan, oh. So ito yun. Palitan natin yan, oh. Medyo pangit tignan. Dalawa. Yan. So dito, tinanggal ko na dito eh. So doon na lang papakita ko para alam nyo din yung kung paano. So let's go. Alright, so ito lang yung kailangan, allen tsaka screw. So nanet yung screw. Yung dalawa dito sa sulok. Yan. Yun. Tapos sa kabila. Yan. Tapos screw. Ito lang alin. Tatlo lang dito. So kakarapin lang natin ng bags. Baka gusto nyo tignan yung video. Yan, oh. Powerful. Yan, tatlo. So tandaan baka magasgas yung bearing. So yung tricks dito, ito isagi mo yan, oh. Tapos labas mo to yan, tapos silain. Nun lang kadali, basic. Tapos pwede natin tanggalin doon, oh. Alright, gamitin natin tong flashlight guys para kita yung mukha. Saan ba to? Dito na lang. Dito na lang. Yan. Para kita. So tanggalin mo natin yung signal light. Yun, tanggal agad. Tapos yun, yan, oh. Basic lang. Tapos ito yung wire, eh. So yellow, ito maliit. Yung yellow, black yung mahaba. So bunutin. Alright. So tanggalin natin to, luma. Bye bye. So tago natin yan. Tapos ito, baliktaran yata to, eh. Yan, oh. So tanggalin natin dito. Yan. Tapos ipasok dun. Ayun, ang ganda. Pogi na. Master Pogi. Tapos ilak natin muna. So yan guys, ayos na. Patigpitan na maigi. So sure na ayos na yung pagkakabit. Malinis, tignan. Yun.
So check natin. Pababa pa siya. Pababa ng konti. Yan. Yan, ayos na yan. Tapos yung wire mahaba is black. Kuha nyo, mahaba is black. So dito, ay tanggalin natin to. Ay, pasok. Yan. Tapos mahaba is black. Oh guys, pangit to ah. Manipis yung ano, yung wire dito. So kailangan natin ng ano, plier. Yan, plier. So check muna natin kung gumagana ba bago natin i-final. Yun o. So ibig sabihin tama yung pagkakonect. So i-lock muna natin to. Lock natin kunti lang. Yan. Yun. Ay, gago. Ulit. Dito pala oh. Yan. Tapos dito. Okay ra, dayon ka Yung plastic. Gcash na nako. Tapos itong isa. Okay ra. Ase. Unsa ka number sa? Ano din, malambot. Oh. Asa lang ni sa gyapon, okay ra mo ka. Okay, thank you sir. Yan. Sir? Saan mo yung white? Ay, sige na sir. Okay Yan. na, sir. Sige sir. So dito. Tapos lock. Yan. So, ganoon nyo lang. Dapat medyo matigas. So, test ulit. Pasok yung white. Ayun. So, test. Sinisipon pa yung ano pogi. So clean, so good. Angas na. Tapos kabila. Let's go. Alright, sa kabila. Tanggalin. Yun. Tapos yung wire. Ito. Ayun. Mahaba. Mahaba is yung black. Mahaba black. Yun. Tanggal na. Very basic. Sudan mo na to. Kasi ano to pwede pa yan. Stuck yan. Stuck. Dito. Pangit pag ganyan. Ganyan dapat Ay. Tanggalin to.
Yun. Tapos pasok dito sa isa. Yan. Ito, sure natin dito na maganda yung forma. Yan. Kita nyo ba? Yan. Tapos lock. Parang nababasag ah. Yan. Ayos na yan. Tapos wire. Black is mahaba. So black una. Saan ba yan? Black is mahaba. Tapos yellow. Maikli. So testing muna natin. Malaban to ah. Yan. Testing. Uy. Ayaw ah. Baliktad, bubo. Black is mahaba. Yan, testing. Ayan, ayos. Ayan o. So, yan natin. Final destination. Alright guys, tapos na. Testing. Yun o. Sa kabila. Oh. Yan yung bags natin o. Barometer. May video tayo niyan. Parehas siya ng color. Yun. Likod eh. Dito. Ayos. Yan o. Pugi na. So ganun lang guys kadali. Thank you for subscribing.